तुझ्या पावला मेळशिगी हाताक तुझ्या हात तुझो मेळशिगी रित्या बोटाक्या मोदी घालतलो कबला दिवन जावन जीवित शाबीत मागया मी देवा लागी सोभाय तुझी हांव पळयता चंद्रा तारा किलजे घालता आपुरबाय तुझी हांव नियाळता सूर्या किरणां की थंडाय दिता सोभाय तुझी हांव पळयता चंद्रा तारा किलजे घालता आपुरबाय तुझी हांव नियाळता सूर्या किरणां की थंडाय दिता नशीब मुझे उठकाना घालता पाकाटे नाचता मळबार उपता नशीब मुझे उठकाना घालता पाकाटे नाचता मळबार उपता काळीज गो मुझे मगशनो मगाशा वेणूरगरांक देव बरो दनपार मागता वेणूरगरा हाय येस अर्थ संतोष आणि हांगासर आमच्या अविनाश आणि ताची सगळी कुटुंबादारां येदोळूस आयथी आसात ह्या म्हत्वाच्या ह्या सलाच्या प्रवेश लागी आणि तांकां स्वागत करच्याक ह्या गोडसो येजमानी आयथी आसात पानपडूत कसो मान दिवन आमच्या सर खलत्तूरगरांक ह्या सलाक आपण हाडच्याक त्या खातीर विनंती करता बसून आल्ले कडेन तांस गट्ट थाळी येवचो आवाज आमी देवया थंयसर येजमानी पानपडूत कसो मान दिवन आमच्या अविनाशाच्या कुटुंबादारांक आपण हाडतात थाळी येवचो आवाज देवन तांकां ह्या मठवाक स्वागत करया येस मगशनो आमचो गोडसो येजमान आणि येजमानी पानपडूत कसो मान देवन आमच्या सेरियांक प्रत्येक रितीन अविनाश आणि ताच्या सगळ्या कुटुंबादारांक ह्या सलाक तांणी आपण हाडल्या मस्त पयस थावन खलत्तूर थावन आमची सेरी ह्या कार्याक येवन पावल्यात पळया वेणूरगरा सगळे आमच्या खलत्तूरगरांक हात वयर करून हाय म्हणा पळया मगशनो एक अपुरबायेचो हो दनपाराचो वेळ आमी समेस्त आज सांगाता मेळ्ळ्या वय मगशनो मनीस एक स्वप्नेली जावन आसा सबार स्वप्नां तो देखता थोडी स्वप्नां दनपाराचे वा दिसाचे देखल्यार थोडी स्वप्नां रातीची तो देखता असलेंच एक सोपान एका पुरबायेच्या जोड्यान देखल्ले स्वीटी आणि अविनाश ते सोपान आज आणि थोड्या दिसांनी जारी जावचें आसा देवान आशिल्लो देवान देवा खातीर मागुल्लो तो दीस देवान तांकां आज फावो केला अविनाश आणि स्वीटी ह्या जोड्याक बरें मागोवंक बरें आशोवंक आमी सगळ्यां आज सांगाता मेळ्ळी अवस्था आमचो होरेत अविनाश ताचे जिणी सांगातीन म्हणजे एक सोबीत फुलाक सोदून हातांत फुलांचो तुरो घेवन गांवांतल्या गांव भोंवन पयसिल्ल्या खलत्तूर थावन वेणूराक येवन तो पावला आणि हांगासर अविनाश ह्या सोला भितर सरता आसतना पुरो आमचे वेणूरगरा पळोवनात कसो दिसता अविनाश म्हण अविनाश आणि ताका तुमी तशें पळोवचें नाका एक घडी बरोबर रावचें तुजी पावलां वेदी कुशीन काडची ताळयांच्या आवाजान अविनाशाक ह्या वेदीर स्वागत करया येस आता सांगा वेणूरगरा होरेत दिसता मो कसो दिसता बरो दिसता येस ओ नो पळय घट्ट थाळी येवन आवाज देवन अविनाशाक आयच्या दिसाचे उल्हास आमी पाठोवया
आणि मग अशें न्हू अविनाश येदोळूस हांवें सांगलें फुलांचो तुरोक आनी येवन राखून आसा केदाळ एक पटी आमच्या होकोलबाई स्विटीक दिवचे गे म्हूण तुका हैसर राखयना जायते स्वीटी आयते आसा ह्या वेदी येवन अविनाशच्या बगलेक रावच्याक आनी ताका आपोवन हाडच्याक ताचे मोगाचे 2 जाण भाव आसात स्वीटीक घेवन ह्या वेदेर येवन अविनाशाच्या बगलेन रावयतात ह्या वेळार ताळयोंचो आवाज दिवन स्वीटीक ह्या वेदेक स्वागत करया. येस बोपर बाय स्वीटीक आपण हाडिल्ल्या दोगांय बाबांक देव बरें कर म्हणटा. हे जोडे दिसता मू सगल्यांक वेणूर घरां दिसतात कलत्तूर घरांक दिसतात कशें दिसतात बरें दिसतात वय मो आयकना बरें दिसतात वय मो येस ऑ नो पळय गट्ट थाळयो दिवंक आसा गट्ट थाळयो या आमचो होरेत बाब आयतो आसा आपल्या होकलेक मोगाच्या स्वीटीक फुलांचो हो बुक्को अर्पोवच्याक त्या खातीर विनंती करता खंयची स्टायल जाता मोगान तुवें स्वीटीक हो फुलांचो तोरो अर्पोवचो गट्ट ताळयो समास हो हो मेक सम नॉइज. अविनाशन मोगान एक पांय धरणीर दवरून हो बुक्को अर्पिला. अविनाश बुक्को दितना खंय सांगल्लें हांगी सांगिल्लें आसा मेळोना सांगल्लें हांगे ना गे काले सांगले सांगियेत गी हां ते सांगो नाका जोर सांगो नाका ताका सांगल्या पुरो म्हणाले स्वीटी स्वीटी कितले गुलाबात गोता गे अंतून ना ते लेख करूंक जायना तितले गुलाबाचो रास तांग जर होरे थांड आयला परत ताळयो सवास दिवन ह्या जोड्याक उल्हास पटोवया गट्ट ताळयो सवास कणी जावन मगच न्हू ह्या जोड्याक ल्हानपण तावन सांगात दिवन बरें शिकाप दिवन वागयल्ली आसा तांची मोगाळ आवय बापय प्रत्येक रितीन अविनाशाचे डॅडी आनी मम्मी आसात वॉल्टर डिसोजा आनी अन्सिल्ला डिसोजा एक घडी बरोबर रावप ताळयो सवास दिवन ह्या जोड्याक उल्हास पटोवया गट्ट ताळयो सवास कलत्तूरची आमची कुटुंबाची वडिलां तशेंच आमच्या मध्ये स्वीटीची मोगाळ डॅडी आनी मम्मी आसात मदेस्त इजाक फेर्नांडीस आनी बेनेडिक्टा फेर्नांडीस तुमी उबे रावचे तुमी सगळ्यांक हात वयर केल हाय म्हणचे या ताळयो सवास गट्ट ताळयो सवास दिवन उल्हास पटोवया. तर मोगाचे न्हू आमकां सोमेस्तांक ह्या दोनूय कुटुंबाच्यांनी ह्या कराराच्या कार्याक मोगाचे आपोवणे दिल्ले प्रत्येक रितीन आमच्या मदें हजर आसात. ह्या फिरगेजेचे वेणूर फिरगेजेचे विगार बाप माणदिक बाप पिटर अरान्ना तुमकां कुटुंबादार तर्फेन जमल्या सोमेस्त तर्फेन बरो येवकार मागता ताळयो सवास दिवन विगार बापांक स्वागत करया. तशेंच ह्याच कुटुंबांतले ह्या जग बाप ह्याच गांवचे ते स्वीटीचे मोगाचे कझिन भाऊ गुजरातांत मिसांव वावर कर्नासचे माणदिक बाप अनुप फेर्नांडीस आमच्या मध्ये आसात माणदिक बापांकय बरो स्वागत ताळयोंचो आवाज देवया. तशेंच मोगाचे न्हू ह्या कुटुंबाच्या आपोवण्याक पळो दिवन हांगासर आयिल्ल्या सोमेस्तांक स्वागत म्हणटा आसतना वाड्याचे गुरकार सांत जुजे वाड्याचे गुरकार मेबल बाय आमच्या मध्ये आसा गुरकार नक्की बरो येवकार मागया. तशेंच हांगासर जमल्या वाड्या घरांक कुटुंबादारांक सैर्या देर्यांक कलत्तूर घरांक वेणूर घरांक सोमेस्तांक स्वागत म्हणटा आसतना खंयचेय कार्य आरंभ करच्या फुडें देवाचो आदार मागचे गरजेचे जावन आसा. मागण्या वेदी खातीर सोमेस्तां उबी रावया. आमच्या मदें विगार बाप आसात याजक बाप आसात वाड्याचे गुरकार आसा मागण्या वेदीक ती सुरवात दितली. ह्या मागण्या वेदीन भक्तीपणान वांचिले घेवया देखर उबे रावया. मोगाचे न्हू आज आमचे मुखार आसात दोगां तरणाटी स्वीटी आनी अविनाश तांचे लग्नाच्या कराराचे एक अंत म्हणजे लग्नाच्या पयले अंत जावन लग्नाचो करार ते संभ्रमच्याक आसात. आमी कल्लातूर 2 कुटुंबाची हांगासर आसांव आनी हे संदर्भ तांकां बरें मागोवंक आनी ह्या संदर्भी देवाची आशिर्वादां तांचेर मागोवंक कित्याक लग्नाचो बेस जोडच्याक ती आयती आसतना तांकां ही एक तयाराय करूंक आसा. एक हो सल्लो तांणी पाळूंक आसा ते देखून विश्वासीपणी तांणी जिवंक आसा देखून देवाचो आदार तांकां गरज त्या देखून तांचेर देवाची आशिर्वादां आमी मागून हे मागण्या विधी आमी आरंभ करया. गीत गाया सौम्या गीत गाया धन्या संतोषाची बोबाट मारा हरसिया राया गमच्या हरसिया देवा हरसिया ताच्या नावा गीत गाया सौम्या आसमोजी
महिमा आणि मानता फावो सौम्या तुझी कृत्या आमकां विचीर पदवी तुजी करता आमकां विस्मीर सांबाळ सौम्या विघ्नांतली देवसाराच्या गुलामपणांतली गीत गाया सौम्या गीत गाया दर्या संतोषाची बोबाट मारा हरसिया राया आमच्या हरसिया देवा हरसिया ताच्या नावा सुमेच्या बुडव्यान मरी एक बरी कबार अडली आणि पवित्र नवरवी गरबी समोली नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भिते तूं सुदेव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जिजो भगवती मरिये दवाची मे बापिया गतीत वेडदेकर आता आणि आमच्या मरणाच्या कडे रामेन आपले सुम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मजतेन साव नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भिते तूं सुदेव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जिजो भगवती मरिये दवाची मे बापिया गतीत वेडदेकर आता आणि आमच्या मरणाच्या कडे रामेन भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फौज आमच्या गतीर माग्या ये सुम्या बुडव्यान बरे कबार दिल्ले वरवी तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतल्या मी सणसल्या ताच्या कष्टांक कुरसोरवी जिवनपणाच्या आनंदाक आमी पावाशे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणाने वत म्हण आमी मागताव त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या मारिफात आमीन महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वथा आमेन महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वथा आमेन महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वथा आमेन देवा गेल्या बुडव्या म्हज्या राखण्या सर्गींच्या दयेन म्हाका दिलान तुज्या तपेन तुजी मोदूच वाडाय म्हाका राख सांबाळ सलय आमीन एकम जो उपाय एक मानमरे ह्या दोन्ही कुटुंबान सरल्या सरत्म्या बसत मागया आमच्या ओपा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येव तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पथकां बगूस आनी आमकां थाळ्ळेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरिये कृपेन भरले समी तुजे संगता स्त्रियां भिते तूं सुदेव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचे जिजो भगवंती मरिये देवाची मे बापापिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेन रामेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वथा आमेन आतां आमी भक्तीपणान देवाचें उतर आयकुया सांत पावलान रोमागाराक बरयल्ल्या पत्रांतले वचप तुमचो मोग निश्कापाटी जायजे वायट कांटाळून बऱ्याक लबदल्ले तुमी जाया एकामेकाक क्रिस्ती बावंडा भशेन मायपासान चला पेल्याक मान मर्याद दिवच्या एका प्रास एकलो पयलो जाया कळनासले मिनतेन आनी आत्म्याच्या उमेदीन सौम्याची सेवा करा तुमकां लाभलेल्या भरोशान संतोष पावा कश्टान वरांमध्ये सोसणीक जाया मागण्यान तीर रावा गरजेंत आसल्या तुमच्या बावंडाक कुमोग करा आयिल्ल्या गेल्ल्यांक सत्कार सन्मान करा तुमकां दगदितल्यांचेर आशिर्वाद मागा आशिर्वाद म्हणलें हांवें शिराप न्ही संतोष पावतेल्या सांगाता संतोष पावा रडतेल्या सांगाता रडा सगळ्यांत एकाच रितीन चला तुमी गर्वी जावचे न्ही साद्या बावडा सांगाता एका मनान जियेया आपुणूच बळवून म्हूण लेखी नाकात खंयच्याय मनशाक वायटाक वायट पाटी दिनाकात बाकार लोकांच्या नदरेक बरें दिसता तें करूंक प्रयत्न करा साद जाल्यार तुमकां तांगता ते परी सोमेस्ता लागीं समाधान जियेया देवाचें उतर हे देवाचे वडोपकार म्हाका ह्या देवाच्या उतराचेर आमी एक घडी बोर नियाळ करया दायकन बसया सांबावलाची उतरां आमी आयकलीं आमकां हर एकल्याक लग्ती जावची तसली काले अविनाश आनी स्वेतीक मात्र न्ही बघा कुटुंबां जिवीत जिवच्या आनी हर एकल्यांक आमकां ती लग्ती जावची जावन आसात कित्याक कुटुंबां जिवीत जावन एक एक बेस्त जावन हर एकाक मूळ जावन आसा बुन्याद मोग
आनी जर तर मोग ना जाल्यार खंयचो बेसी ना आनी खंयची आमच्या संवसारी जिवितांत ताका अर्थच ना. त्या बसत मोगाची बुन्याद आनी तो कित्याक देवस मोग म्हणटा आसतना आमी देवाची रचना ताजी रचना जावन आसा आनी त्या देवाचे रचना ताज्या मोगान आमकां ताणें रचून आमी आमकां ताचे सारकी ऊंच उबारल्यान ताजे सई आनी ते देखून आमकां किरकोळ्यांक ऊंच उबारलेलो तो देव आनी हर एका रचनाचो तो मोग करता. तर त्या किरकोळ रचनाक तो व्हरतो देव अपरिमीत देव ताज्या मोगाक गड मीत नातलेलो तो देव आनी त्या देवाच्या मोगान संपूर्णता जोडची जाल्यार एका किरकोळ मनशांक ताचे थंय कितलो व्हरतो मोग त्या रचना थंय ताणें पाठयला. हें सांग पावलो वळखून सांगता मोग जावन आसा तो सोशणीक आनी सगळी ह्या विशयांत सांगता आमी एकामेकाक त्या मोगान जियेस जाय म्हणून आनी जेन्स हाजे पुराक जावन जेजू ह्या संवसारी आयलो आनी त्या मोगाची रुजवात कितें आनी मोग म्हळ्यार कितें म्हणलें आमकां सविस्तार तरान ताणें शिकयलां. एकामेकाचो मोग करा. जाय उपादेश जायते आसा तरी एका उपादेशान सकयल आटापून आसा. त्या देखून कशें हांवें तुमचो मोग केला तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. आनी जेजून मोग केल्लो कसो जेजून आमचे खातीर कुर्सार आपणाचें रगत वारोवन आमचो मनशाक वळसो तांणी वत्त मोग केलो जाल्यार आमी त्याच मापान एकामेकाचो मोग करूंक जाय. त्या पासत कशें पळय एक तुमी आयकलां जावं पळय एक 3 वर्सांचें एक भुरगें मरणाच्या तणीर आशिल्लें हातूंत कठीण अस्वस्थे आनी ताका ऑपरेशनाची गरज आसली आनी त्या ब्लड ग्रूप रक्ताचो ग्रूप भारी अप्रूप आनी हे देखून ताच्या बाबाचो 10 वर्सांचो भाऊ ताचो आनी त्या बाबाचें रगत मात्र ताका थंय ताळ पडटालें. आनी ह्या वेळार त्या भुरग्याच्या ऑपरेशना खातीर भयणीच्या ऑपरेशना खातीर त्या भुरग्याक 10 वर्सांच्या भुरग्याक लागीं विचारतात तें रगत दिवशाक आनी हो भुरगो सांगता आसतना सगळो खावूच येता पूण तूं संतोशान तो रगत दिवंक तो फुडें सरता आनी ताजें ऑपरेशन जाता हें रगत ताजें काडटात डॉक्टरा लागीं आनी ऑपरेशन जाल्या उपरांत तो भुरगो डॉक्टरा लागीं विचारता डॉक्टर हांव आनी केदां मोरतां वय ह्या भुरग्यान चिंतलें रगत दिल्या उपरांत मरतात आनी हो भुरगो आपल्या भयणी खातीर मरोंक आयतो आसलो. म्हाका भाऊ भयणीनो जीव मोग म्हळ्यार ते सॅक्रिफीस आसा पूण आसा एकामेकाच्या एका जेजून सांगल्या वरी एका इश्टान आपल्या इश्टा पासून जीव दिवच्या परस व्हरतो मोग दुसरो ना आनी ही मोगाची संपूर्णता. त्या देखून आमी एकामेकाच्या मोगान जिवचें म्हळ्यार थंयसर संपूर्ण सॅक्रिफीस पेल्याचें बरेंपण पेल्याचें हुस्को पेल्याचेंच संपूर्णता बरें आशेवचें तें जावन आसा मोगांत आटापून आसा आनी हें जेजून निस्वार्थपणी आमचो मोग केला आनी आमी त्याच मोगान आमी जियेचय एकामेकाच्या मोगांत आमी जियेचय म्हणून सोम्याचें उतर आमकां सांगता. आनी आज अविनाश आनी स्विटी तुमी बरोबर लग्नाच्या सक्रामेंत जोडच्या तयार जावन आज हो कराराचो एक अंत तुमचे आनी सल्लो तुमी आज करूंक येतात. देवान इस्रायल परजेतें केल्लो सल्लो जेजून पवित्र सभेंतय केल्लो सल्लो आमकां एक काल म्हणटा एक प्रतिरूप आमकां दिसून येता आनी देवान इस्रायल परजेचो मोग केल्लो आनी ताचो गुर्त कितें जावन आसलें शेडयेचें रगत शिंपडावन ताणें एक पर्ज केलें हांव तुमचो देव हांव तुमचो बाप आनी तुमी म्हजीं भुरगीं. पळय बापा आनी भुरग्यां मदलो एक बान संबंद रुता करता तो एक सल्लो जेजू आनी पवित्र सभे मदें केल्लो तो सल्लो त्याच प्रमाणे आनी त्या संपूर्ण तरान ह्या आपली पतीण जावन तूं घेता पवित्र सभा आनी ह्या पतीणी जेजू पतीण म्हणून लेखता आनी त्या पतीणेचो कशें निस्वार्थ तो मोग करता ह्या पवित्र सभे खातीर आनी हें अशें ह्या मारी पात्र पती आनी पतीणी ह्या लग्नाच्या बांदा मारी पात्र तांचोय मोग तो निस्वार्थ जावंक जाय. एकामेकाक संपूर्ण तरान तांणी एकामेकाक संपूर्ण समर्पण दिवचो तो सलो मोग तांचे थंय आसूंक जाय. ह्या खातीर तुमी हे दोळस जैती तयाराय केल्या आनी कितें पळय लग्ना पुर्वी ह्या दोतोन तुमी गेल्यात शिकाप तुमी सोडलां आनी सकयल तुमी शिकल्यात ह्या समाजेंत आनी मोग म्हळ्यार कितें म्हणलें तुमी कळीत आसा हांवें सडी सांगच जाय म्हणना पूण जियेवचें कितें आनी कशें आमी जियेचें म्हणलें आयच्या सांग पावलो
रोमाकारान बरयल्या पत्रांत आमकां स्पश्ट सांगता देखून परत आनी परत तुमी वाचया आनी कितें सांपावल आमकां सांगता मोगाची रुजवात मोगाची लक्षणां कशीं आसूंक जाय एका कुटुंबांत आनी त्या देखून आमच्या कुटुंबांत जिवीत मोगाचें तें जायचें तर सोशणिकाय सोड दवर आनी सर एकामेकाचो हुस्को आनी सगळें एकामेका आमी जियेत आसतना जेजूचे आनी आदर्श आमी घेवन त्या प्रमाणे आमी कुटुंबां बांदून हाडूंक आनी थंयसर मोगाची बुन्याद आनी ह्या मोगाच्या बुन्यादेर कुटुंब उबें जातना थंयसर सगळें संपूर्ण जाता आनी देव व्हरतें एक आदर्श कुटुंब बांदून हाडूंक देव तुमकां आदार दिता ह्या कसं आमचें हेंच मागणें आमचें आनी तुमी मुखार लग्न जिवीतची सुरवात करता आसतना तसो देव तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं दी तुमकां देव एकठांय सांगात हाडलां एकवट आयलां आनी ताची खुशी ती आनी त्या देखून हो एकवट मोरा पर्यंत विश्वासीपणान तो जियोंक देव तुमकां आदार दिवन दी कृपेन भरून दी म्हूण आमी हांगा हजर आसलेलीं सर्वां तुमचे खातीर आमी आज मागता देखून आतां आमच्यो आमी उबे रावया आनी आमच्यो गरजो मागण्यो आसात तांच्या खातीर प्रत्येक तरान आनी सर पवित्र सभेच्या गरजां पासत आमी मागया सर्गींच्या बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्याने तुजो मोग गुंडायन समजून तुजे परजेक त्या दैवीक मोगाचो अनुभव जोडोंक आदार दिशे तुजे लागीं मागता बापा आमचें प्रार्थना आयक बापा आमचे प्रार्थन आयक सर्गींच्या बापा आज लग्नाचे करार संभ्रमच्या अविनाश आनी स्वीटीचेर तुजो आशिर्वाद घाल तांणी पवित्र लग्नाचे महोत्सव समजून तो संस्कार स्वीकार करूंक पावती आत्मीक तयारी करूंक कृपा दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता बापा आमचे प्रार्थन आयक सर्गींच्या बापा लग्नाचो बेस स्वीकार करूंक तयार करच्या तरण्या जोड्यांनी तांच्या लग्न जिविताचें आपोवणें समजून तें स्वीकार करूंक तांकां तूं धैर्य दी म्हूण मागता बापा आमचे प्रार्थन आयक सर्गींच्या बापा लग्नाच्या सैरिके वरवीं लागीं आयलीं कुटुंबां सदां तुज्या मोगान तीर रावो म्हूण मागता बापा आमचे प्रार्थन आयक सर्गींच्या बापा हांगासर अविनाश आनी स्वीटीच्या लग्ना करारा संभ्रमूंक आयिल्ल्यांनी ह्या जोडयांक सदांच उत्तेजन देखी घेवन कुटुंब बांदूंक तांकां आदार दी म्हूण मागता बापा आमचे प्रार्थन आयक देवा आमच्या बापा तूं मोगाचो उगम तुजे जाणवायन ह्या जोड्याक तुवें लग्नाचो बेस थारायलाय आनी तांकां लागीं हाडलाय आज तांच्या मोगाचो गुर्त जावन एकामेकाक तांणी दिवच्या मुद्यांचेर तुजो विस्नार आशिर्वाद घाल आनी त्यो पवित्र कर लग्नाचो बेस जोडूंक तांणी पावती तयारी करूंक आनी एकामेकाच्या मोगान आनी विश्वासपणान वाडोवंक तांकां तुजे कृपेचो आदार दी ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी विश्वास तू पाठय काळीज हे पेटय दिवनात मी घटाय कृपेन तू नेटय गणपुत्रा सोफे अंकवार मरी आशीर्वाद देवांका कृपेन निवडम आमच्या देवा आमच्या दुस्मनातले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन मागणवदी सोलोन वेल्ल्या वड्याच्या गुरखारनेक विगार बापांक आणि संगात दिल्ल्या सोमेस्तांक देव बरें कर म्हणटा एकामेका आशीर्वादीत केल्ल्यो मुदयो हांगासर अविनाश आनी स्वीटी हांच्या हाती आसात येदोळस वडिलां मुखांतर तांणी दस्तावेज बदल्यात आनी अदल बदल केल्यात आनी ह्या वेळार हे जोडें आयतें जालां एकामेका
मोगाचो गुर्त जावन वचच्यो ह्यो मुदयो अदल बदल करच्याक त्या खातीर विनंती करता पूण दोगांय फेस टू फेस पळोवन रावा. अविनाश आनी स्वीटी तुमकां कळिता न्ही प्रपोज करतना खाले म्हणटात म्हण न्हू खाले म्हणटात हां ते सांगचे ताजे उपरांत स्वीटी रिप्लाय खाले दितात गोत्ता न्ही तें तुवें सांगचें ताजे उपरांत तुमी मुदयो अदल बदल करच्यो. स्वीटी आय लव यू. येस स्वीटी कितें म्हणटाय. अवी आय लव यू टू. ताळयो दिवया पळया घट ताळयो समाज देवन उल्हास पाठोवचे. काळजा एक जाली आयच्या दिसा मोगाक सुफळ करून लग्ना बेसा मोदी शिवोन आमी या अवकाशा उतरांची भास दिली. फर्स्ट कोण आहे सुरी दतली किचन डिपार्टमेंट तुका जाय ते. येस दोगांयनी मुखार सरचे एक एक सुरी लावन तुमचो संतोष दर्तो करचो. घट ताळयो समाज देवन उल्हास पाठोवया. आज आम्ही मागतो तुमच्या देवाचे बेसांव. आज आम्ही मागतो तुमच्या देवाचे बेसांव. मोगाच्यो जरी तुमच्या काळजांनी उमाळ्या जरी मेळून दर्यो जावन वाळून. बरें खरं म्हणटा डॅडी मम्मीनी तुमची बसका घेवची देखून कुटुंबा संगी मुक्ली बसका घेवचे म्हण विनंती करता. केकीश गोडसाण आम्हा समेस्त सागवांच्या गाता मुखार येतात न्यू प्रिन्स कॅटरर्स शिरताडे. आणि मग अशनो सुमेस्ताच्या हातीन गोडसाणाची केक आणि भलायकेच्या बायनोचो ग्लास येवन पावते आसा. एका परबायाची रिवाज आसा बरें मागची भलायकी मागची सबूत मागचे रेजिंग द टोस्ट म्हण आमी आपयता. आनी आयच्या दिसा ह्या खराराच्या बंदांत एक जाल्ल्या स्वीटी आनी अविनाशाक बरें मागोवंक गोडशी उतरां उलोवंक तशेंच आमच्या समेस्त तर्फेन बरें मागच्याक ह्या कुटुंबाची एका जोगत्या व्यक्तीक वेंचल्ले आसा. न्हय ते आमचे बरी लायक बगार ते जावन आसात एक धार्मीक याजक. वय मग अशनो यस कुटुंबांतले याजक ते यस वेणूर गांवचे ते प्रस्तुत कार्मेलीत याजक गुजरातांत बरोडांत थंयसर मिसांव वावर करनासचे बोवा परबायचे उलोवपी माणदेक बाप अनुप फेर्नांडीस आतां मुखार सरतात बरें मागची उतरां घेवन. ताळयांच्या आवाजान स्वागत करया माणदेक बाप अनुप फेर्नांडीस. डिसोजा केल्या कुटुंबांक तशेंच फेर्नांडीसा केल्या कुटुंबांक पयलें देव बरो दोनपार मागता. जें कितें देवान जोडिलां तें मनीस मदिना जावं ह्या उतराक काल्तिमान घालून आज आमच्या मदें आसात अविनाश आनी स्वीटी. आमकां सर्वांक घर बांदून गत्त आसा. एक घर बांदी जाल्यार ताचे वयर कितली मिनत आमी काडटा. पयलें तें घर खंयच्या जाग्यार आमी बांदयेत. उपरांत आमी एका इंजिनियराक या स्ट्रक्चरल इंजिनियराक आपणान येता ताजें डिजायन करता. उपरांत ताका पांयां घालून पंचांग घालता. आनी आज अविनाश आनी स्वीटी आपल्या कुटुंबा जिविताच्या त्या उक्तावणाक आज पांयां घालतात. आनी अशें आसतना ह्या दोनी कुटुंबा तर्फेन एक ल्हानशान तांची वळख करून दिवंक हांव हांगा मुखार आसां. पयलें हांव आशेतां आमच्या अविनाशाची वळख करून दिवंक. नित्य धर्माक समर्पण दिल्ल्या कालातूरच्या फिरगजेच्या वॉल्टर जेराल्ड डिसोजा आनी आन्सिला डिसोजाचो एकलोच पूत म्हाका सक्कट सांगतात पुसून घाल्लो पळय म्हणून हांगाय आसा मोगान वाडयल्लो. आनी वॉल्टर जेराल्ड डिसोजा आपलें वावर मास्कातान करून इलेक्ट्रिकल सुपरवायझर जावन थंय तो वावर करनासलो. उपरांत रिटायरमेंट घेवन गांवाक येवन आतां आपल्याच कृशीचें काम तो करन आसा. आनी अन्सिला डिसोजा वॉल्टर डिसोजा बायलें मॅनेजमेंट केल्यार
घरचें मॅनेजमेंट आन्सिला डिसोजा करना आसा ती तितलें मात न्ही फिरगजेच्या हर एक चटवटिकेंत क्रियारिटीन ती भाग घेता तें जावं पुरो कातोलीक सभा श्री संघटन विशेन पावलं अशेल्या संघ संस्थांनी मेळून आमच्या इगर्जमतेकी ती कुमक करना आसा आनी आयचो होरेत अविनाश इलेक्ट्रिकल आनी इलेक्ट्रॉनिक्सांत इंजिनियराची पदवी जोडून आतां सोलस मरीन सर्विसेस हातूंत सिनियर प्रोजेक्ट इंजिनियर जावन आपलो वावर करना आसा आतां आमच्याच वेणुगर्न स्वीटी आयजाक आनी बेनेडिक्टा फेर्नांडीस हांच्या तेगा भुरग्यां पैकी मलगडें हांव हांगा लास्टान वयर हांगा अपेक्षिता हांचें आयजाक फेर्नांडीस एक कश्टी आनी वावटी जियेतलो एक आपले कृशीक कामा मुखांत आपल्या भुरग्यांक ताणें कितें फावोगी तें ताचें तो कितलें फावो जाता गे तितलें ताणें दिवंक प्रयत्न केला आनी दिसोजा केल्या कुटुंबाक कशें आन्सिला होम मॅनेजमेंट गे तशेंच हांगा बेनेडिक्टा फेर्नांडीस आमी मोगान बेन्नीबाय ती होम मॅनेजर तिणें गोवान कितें हान दिलां तिणें तें अपुरबायेन आपल्या कार्यरितीन करून आज तेगा भुरग्यांक तेणी पोसलां आनी एका फावंड्या तांणी पावयलां आमचे आख्खेचें पुसून गेल्लो पळयो सिल्मा फेर्नांडीस ताणें मास्टर्स इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन करून आतां प्रेझेंटली सप्तगिरी हॉस्पिटलांत ऑपरेशन एंड क्वालिटी एक्झिक्युटीव जावन वावर करन आसा सिल्मा उबे राव गो पळय न्ही येस आनी मदलो जावन आसा स्वीटन सुनील फेर्नांडीस ताणें आपल्या ITIची शिकप करून बेंगलोरांत सेफ्टी एंड फायर फिल्डांत ताचें काम वावर तो दिवन आसा आनी वेणुरांत स्वीटन म्हळ्यार सगळ्यांक कळीत आसा सगळ्यांक कळीत आसा कोणी स्वीटनाक कळीत नासलो म्हणून ना ताचो तितलो वावर तो बेंगलोरांत गांवांक आयल्यार गांवांत तो वावर करन आसा ताची सेवा दिवंत आसता आनी पयलें जावन आसा स्वीटी सुनीता फेर्नांडीस मास्टर्स ऑफ कंप्युटर एप्लिकेशन निट्टे कॉलेजींत संपोवन आतां तें देशत्या कंपनींत बेंगलोरांत टीम लिडर जावन आपलो वावर दिवन आसा स्वीटी विशयान सांगितलें तर साबार आसा आनी ती हसंत आसा तिणें म्हाका परमिशन दिलां पूण हांव आज जाता सांगूंक वचना साबार सांगती पूण तें काळजान मोगाळ आनी सर्वांसोवें होंदोनेचें तें जिविताचें डेडिकेटेड पर्सन म्हणटा आमी खंयचेंय एक काम दी तें चीत आनी मोद दिवन तें आपलें तें काम करता आनी तितलें मात न्ही आमच्या वेन्यू फिरगजेंती ICMचें एक्टीव सांदो जावन तें आसलें खंयचें व्हडलें प्रोग्राम आल्यार तें बेंगलोर ना तें गांवांत आसा वय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आतां आमी थोडें बरें मागचें थोड्यो उतरां खरार एक संस्कार न्ही आमकां कोत्ता आमच्या इगर्जमातेन 7 संस्कार आसतात आनी खरार एक संस्कार न्ही पूण त्या लग्न संस्काराक घेवच्याक आमच्या रिती रिवाजा प्रमाणे आसचो तो पयलें मेट आनी आज मोगाच्या स्वीटी आनी अविनाश तुमी हे मेट घेवंक आपलो तो संस्कार घेवंक पयलें मेट काडटा आसतना आज पोरवां आनी काजार दिसा गम्मत जॉली एन्जॉयमेंट काजार जिवीत या कुटुंबा जिवीत इतलें मात न्ही अच्छा की आनी की मुखार तुमी जिवंक आसा तें आसतना
हांव चारच संगती तुमकां सांगूंक आशेतां. पयलें तुमच्या जिवितांत मोग सडया आनी आसलो मोग तो घट करा. दुसरें जावन तो मोग तुमी सडयचे आनी घट करचे तर तुमी एकामेका थंय सोडो दाखोवंक आसा. आनी तो सोडो तुमी दाखयचे तर एकामेका समजून घेवंक आसा. आनी एकामेका समजून घेवचे तर एकामेकाक तुमी वेळ दिवंक आसा. म्हणजे मोगान जियेया, सोडोन जियेया, एकामेका समजून घेया आनी प्रत्येक जावन जिवितांत कितलें बिजी तुमी आसल्यार कितलें काम आसल्यार दिसाक एटलिस्ट इल्लो वेळ मनी एकामेका खातीर दिवंक प्रयत्न करा. आनी अशें तुमी केल्यार तुमचें काजळी जिवीत एक सुफळायेचें. कुटुंबा जिवितांत देवाची सभा बेसांव तुमचेर आसतली. इतलें म्हणून तुमच्या मुखल्या त्या तुमच्या कुटुंबा जिविताक देवा बापाची भरपूर आशिर्वाद तुमचेर आसन म्हणून मागता. गॉड ब्लेस यू बोथ. थँक्यू. देव बरें करूं म्हणटा मराठीक बाप अनुप फेर्नांडीस बोवा पुरब्याच्या उतरांनी हांगासर ह्या जोडयाक बरें मागल्लें आसा. बऱ्यांतली बरीं उतरां वेंचून ह्या जोडयाक एका सक्सेसफूल मॅरेज लायफाक कितें सक्कड जाय ते सगळे इशारे आमच्या ह्या जग बापाने दिल्ले आसा. परत तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. हात कोणाचे खाली हात पळया घट्ट ताळयो सवाज दिवन ह्या जग बापांक उल्हास पटोवया. येस, अविनाश आनी स्वीटी तुमची वळख 10 म्हयन्याची वयने 10 म्हयन्यांत हांव न्हू कांय नांव दवरलां गी. स्वीटी खाले आपयता अविनाशाक. आवी आवी नाश ना जायते आवी मात अविनाश काले आपयताय. स्वीट गी स्वीटीत हय ते क्यूट नांव ते स्वीटी म्हणून स्वीट आसता न्हय. खाले मदें मदें दुसरें आपयता खंय बंगारा पुरागी. पळया वयके पळया थाळयो देवया घट्ट थाळयो सवाज देवया. खंडीत जावन आमचो मोग असो वाडोवन दी सोडून दी म्हणून आमच्या सगळ्यांची आशा आनी मागणें जावन आसा. ह्या वेळार आमच्या हाती वायनाचे ग्लास आल्यार वयर बांदरचे. आय रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू रेज आवर वाइन ग्लासेस. व्हेन आय से 3, 2, 1 घट्ट चियर्स म्हणूंक आसा. ह्या जोडयाच्या भलायके खातीर बरेपणा खातीर आमी सेवंक आसा. आर वी रेडी? आनी लेगीत आर वी रेडी? हियर वी गो. 3, 2, 1 श्रेष्ठ घटका पैकी एक म्हणयेत. कित्याक म्हळ्यार सबार प्रशस्त्यो कप प्रशस्त्यो घटकाक फावो जाल्ले आसात. आनी ह्या घटकाच्यो संदोश जावन स्वीटीन सबार वर्सां त्या घटकाक त्या फिरगेचेक वावर दिल्लो आसा, सेवा दिल्ली आसा. आनी त्या खातीर ICYM वेणूर घटकाची संदय आयती आसात. एका परबायचो नाच स्वीटी आनी अविनाशा खातीर सादर करच्याक त्या खातीर विनंती करता. कोण चक्कडी डान्स जात आसात ICYM वेणूर घटकाची संदय मुखार येवन नाच नसून आमचे मनात दोस करीजे म्हण विनंती करता. Ça va aller. On te met la glace à gogo. Tous ensemble on fait le show. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis, c'est bien faire la folie. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis. Oh, 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 oh. Again, end up in a party in the streets again. Even though I never wanna cheat, there's 1,000 man and 1,000 gal I wanna jam on. Look where we reach, hello. Why we bringing sun up to the beach, hello. Just say the relationship breed. I is not your man, you is not my girl. Until we reach home, so you could
ऑफ बीट है पर कुड़ियां दे नाल बहुत स्वीट है मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है पर कुड़ियां दे नाल बहुत स्वीट है ढोंगी सा ये बड़ा ढीठ है वायरल हो गया ये ट्वीट पर फूल वूल करने में कूल तू बड़ी तेज कटारी है शगन तेरी की लगन तेरी की हमने कर दी तैयारी है नचते ने सारे रल मिल के आज हिले डुल के ले सारे के सारे नजारे नचते ने सारे रल मिल के आज हिले डुल के ले सारे के सारे नजारे खसमानों का नहीं Latam maim vorta maim tamta pendra chata ranam tuka loving shikoita ye Katrina na na yunchina ye Katrina na na yunchina ka bike latam maim vorta maim tamta pendra chata ranam tuka loving shikoita गाना बजाना स्टेप पड़ गाना वंस मोर पंद तोड़ा बेस बढ़ाना गाना बजाना स्टेप पड़ गाना वंस मोर पंद तोड़ा बेस बढ़ाना गौजी गम्मत मूल इन्हें बिंदास फील नाना बेजार ओलू सैड लाइफ आंड सेल बंगारा मैनी के सिंगारा निन्ना नडके Thank you. तालियों से आवाज देवी आपण या ICM वेणूर घटकाच्या सर सांग yes. Thank you. देव बरे करू म्हणता. तुमची बसका घेऊन शाक विनंती स्वीटी आणि अविनाश दायक करता वेदर येऊन बसका घ्यायचे म्हणून विनंती करता आईच्या दिसा आमच्या होरेत बाब अविनाशन स्वीटी गाथीर सबार गिफ्ट सबार खणी किंवाडुल्ली आसात तो आता मोगान स्वीटी करपूंच्या खुशी व्हरता त्या खातीर विनंती करता हांगासर अविनाशाच्या बहिणीयो आसात प्रत्येक रितीन लविटा क्वाड्रस सर गिफ्ट्स घेऊन तुवें मुखार येवचे अविनाशाच्या हाती दिवचे आणि अविनाश हांगासर स्वीटीक मोगान अर्पिता स्वीटीक सांगात देवच्याक देडियो पळय मुखार या बहीण मुखार येवचे तशेंच देडियो ते गाणी जाडा मुखार येवन सांगात दिवचे ओके अविनाश तुवें स्वीटी करपूंच्याक विनंती ताळयो सवास देवन लास्ट पटोवया गड ताळयो सवास येस स्वीटी आमच्या स्वीटीने लविटा स्वीटचो हात घेवन ताका कणिकेच्या शिवरार वेळार नेसून पाटया पुनडी जेमण विनंती फुडें सरचे कुटुंबाच्यो स्त्रियोय सांगात दियात सर होकोलबाई स्वीटी नेसूंक गेलो आनी थोडो वेळ आमकां आसा स्नॅक्स आनी ड्रिंक्स आमी सर्व करता ताचे पयलें फादर अनूप उपरांत आमी सेवकाच्या जेवणाचेर आशिर्वाद मागता त्या खातीर सुमेस्ता एक घडी बरोबर आवाज जाय म्हणून तुमच्या लागीं विनंती करता
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. मग बापा प्रत्येक जावन आज आमी स्वीटी आणि अविनाश पासत हांगा जमल्या वचता आसतना तांच्या मुख्य जिविताचे तुजी भरपूर आशिर्वाद आमी मागता. आनी प्रत्येक जण ह्या वेळा ह्या संभ्रमाचो आनी मोगाचो गुर्त जावन आसा केल्ल्या ह्या जेवणाचे तुजे आशिर्वाद घाल. हें सवलेलें आमी आत्मीक तशेंच शारिरीक रितीन वाडोवंक जाय अशी कृपा तुमकां फावो कर म्हूण मागता. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्त मरिफात. देव बरें कर म्हणटा. फादर अनुप देखून सुमेस्त बसका स्वीकार करात. तशें मोगाचें न्हू सुमेस्तांक हॉट ड्रिंक्स सॉफ्ट ड्रिंक्स सगळे स्नॅक्स सर्व करतात. तांतले थोड्यांक कोंबळे मेवल्या तांचे बरें जावं पूण एकलें उरलां आंजाळ चिडून डायना ताचें नांव. देखता ताका हरद्या गुडान भरता फुगासा हो. डायना म्हज्या मोगाचे डायना म्हज्या सुखाचे फुगरे घाला कोंबऱ्या केसांचे. चंद्र सारके रुपाचे भांगरा सांगड्या गुणाचे होकाल मुझे सक्रामेताचे. डायना म्हज्या मोगाचे डायना म्हज्या सुखाचे फुगरे घाला कोंबऱ्या केसांचे. चंद्र सारके रुपाचे भांगरा सांगड्या गुणाचे होकाल मुझे सक्रामेताचे. बेस्टेन रागार जावन कित्याक वेताय धांवन तुज्या मोगान पळयता हांव वावन. मोगान जायते बाये गोडटा केन्नाय हांसता केन्नाय रोडटा पूण ते तुवें हांवें सोज मोचेर पडटा. मोगा तूं म्हजें सुख मोडटा मोग. थँक यू जितन शवेन डबा परब्या रितीन नाचतानी सदर केल्लो आसा तांकां देव बरें कर म्हणटा. एका परब्याचे नाच ती सदर करूंक कशी व्हरतात ह्या डॅन्सांत आसची काजिन्सां रेडी आहात न्हय? ओके रेडी आसात ती नाच नाचून आमची मनात दोस करता. Just let the relationship breed. I is not your man, you is not my God.
yourself, like yourself, like yourself. So you could jump up on your own and say, oh, I'm going to like it. And if you feel the way on everybody is like it. Like yourself, like yourself, like yourself. Until you found संगीत सोवालो मौन दिलता काळजांत भरता मोगा सोमाळो बँड वाजता बँडार वाळटा संगीत सोवालो मौन दिलता काळजांत भरता मोगा सोमाळो सोया काळजाची दारा उसोया मोगाच्या दगीनला सोया जायवा मिना सोया जायवा मिना सोया चपलानी पर पडलो स्पॉन्सरला आज पळे वाटचे वारी पैसे मारून बाहेर सरला आज पळे सूर्या की मुंडा सुखपान सोने सैला आज पळे अप्रूप सैरा सरंगार करून बसैला गाव सगळो आमाली झाला देवले गुण खुशालिया दुनिया ही मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है पर कुड़ियां दे नाल बहुत स्वीट है मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है पर कुड़ियां दे नाल बहुत स्वीट है ढोंगी सा ये बड़ा ढीठ है वायरल हो गया ये ट्वीट पर फूल वूल करने में कूल तू बड़ी तेज कटारी है शगन तेरी की हमने कर दी तैयारी है नचते ने सारे रल मिल के आज हिले डुल के ले सारे के सारे नजारे नचते ने सारे रल मिल के आज हिले डुल के ले सारे के सारे नजारे नचते ने सारे गाना बजाना स्टेप पड़ गाना वंस मोर पंद तोड़ा बेस बढ़ाना गाना बजाना स्टेप पड़ गाना वंस मोर पंद तोड़ा बेस बढ़ाना गौजी गम्मत मूल इन्हें बिंदास फील नाना बेजार ओलू सैड लाइफ आंड सेल बंगारा महीने के सिंगारा निन्ना नड़के
ओके ताळयो आवाज देवया पळयांगे नाव सांगा तुमचें नाव सांगा. क्रिस्लीम. क्रिस्लीक ताळयो देवया येस बरें डान्स केला ताणें. मागीर अल्रिशा के ताळयो आवाज. जेन के घट्ट ताळयो आवाज देवया पळया. थँक्यू बरें नाच ताणें सदर केला तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आतां हांगासर आमची मुंबयची कजिन्स जायतीं आसात. अबिगेल अँड एंजेला एक नाच सदर करच्याक त्या देखीन विनंती करता. अबिगेल अँड एंजेला नाच नसून आमची मनां तुमी दोस करात. रख लो सजा के तुझे सीने से लगा के आजा गले लग जा ख्वाब बना के तुझे दिल में छुपा के रखूं मेरे पास आ दो मुलाकातों में काली रातों में बातों ही बातों में दिल दे दिया तेरी बातों में समझा जिया बैठे ही बैठे मैंने दिल खो दिया तेरी बातों में समझा जिया बैठे ही बैठे मैंने दिल खो दिया. इस दिल की राहों से बहकी निगाहों से कातिल अदाओं से तुझको है फसाना. कुछ मीठी बातों से कुछ झूठे वादों से पक्के इरादों से दिल को है चुराना. रख लूं सजा के तुझे सीने से लगा के आजा गले लग जा ख्वाब बना के तुझे दिल में छुपा के रखूं मेरे पास आ दो मुलाकातों में काली रातों में बातों ही बातों में दिल दे दिया तेरी बातों में समझा जिया बैठे ही बैठे मैंने दिल खो दिया. तेरी बातों में समझा जिया बैठे ही बैठे मैंने दिल खो दिया. उल्हास पटोवया अबिगेल अँड एंजेला तुमकां देव बरें करूं. थँक्यू. आणि मग होकुलबाई स्वीटी आयते आसा अविनाशान दिल्ल्या सर खाणिकेच्या शिवरार देठून परत ह्या वेदीर येवच्या त्या खातीर विनंती करता बसून आल्ले कडेन जावन सगळे ताळयो आवाज आमी दिवन अविनाश आणि स्वीटीक परत ह्या वेदीर स्वागत करया. बाई स्वीटी परत हांगासर ह्या वेदीर अविनाश संगे आयते आसा. अविनाशान सबार खाणिक्यो दिल्ल्यो कुटुंबदारांक नेठोन नेसून पाटया परडूंक सर खाणिकेच्या शिवरान नेठोन स्वीटी ह्या वेदीर आयते आसा. कशें दिसता? सुपर येस ऑर नो? तर घट्ट थाळयो आवाज दिवन उल्हास पटोवया. स्वीटीक मातने सगळ्या कुटुंबदारांक कित्याक म्हळ्यार वेळार तांणी नेठोन न्हेसोन स्वीटीक पाटी आपण हाडली आसा त्या खातीर एक शाबासकी तांकां फावो. परत घट्ट थाळयो आवाज दिवन सजयल्ल्या नेठयल्ल्या सर कुटुंबाच्या स्त्रियांक देव बरें करूं म्हणटा. मग अशें न्हू पोर खाणिक्यो अविनाशान कुटुंबदारांक दिल्ल्यो पूण एक खाणीक तोस्सू ताच्या हातान स्वीटी करपूंच्या खुशी व्हरता. त्या खातीर हांवें ते नेकलेस घेवन फुडें सरचें अविनाशाच्या हाती दिवचें आनी अविनाश स्वीटीच्या गळ्या बोवारी सोबयता. ह्या वेळार ताळयोंचो आवाज दिवन उल्हास पटोवया. येस अविनाश पुरा गिफ्ट दिवन जालें आनी कांय उरलां दिवंक? हां रिटर्न गिफ्ट घे स्वीटी रिटर्न गिफ्ट एक दीजे खंय पळय गुवण राव पळया. अविनाश दोळे दाम पळया. स्वीटी येते एक तुका मोगान एक रिटर्न गिफ्ट दिता. भुरगीं दोळे दांपा. स्वीटी मुखार सरचे. ओ ह्या रिटर्न गिफ्टाक आनी एक रिटर्न गिफ्ट दिवंक हा गे अविनाश आनी एक रिटर्न गिफ्ट दिवंक हा गे. हा ताळयो आवाज देवया पळया. घट्ट ताळयो आवाज दिवन परत ह्या जोडयाक उल्हास पटोवचें. मग अशें न्हू engagement is a fusion of two hearts, harmony of two souls and union of two families.
दोन काळजां मातनी दोन कुटुंबाचें मिलन जावन आसा. ह्या सुगुर्तान हांगासर दोनूय कुटुंबाची वडिलां फुडें सरतात, एकामेका पानपड उदकाचें हरिवन घेवन अदल बदल करतात, कुटुंबाचो मान कुटुंबाचो मोग व्यक्त करतात. त्या खातीर वडिलां फुडें सरात, पानपड उदक अदल बदल करात. पयल्या सुवातेर आवयो फुडें सरतात, पानपड अदल बदल करतात. पटलून एक किस दिवचें. कितें जाय एका कुटुंबांत मोगा शिवाय, इल्लो मोग इल्लो राग लढाय, घरांतली दादोसकाय. पुरबाय इल्लो मोग इल्ली लढाई हिस कुटुंबाची दादोसकाय म्हणले एका पुरबायचे वेल्फेअर बजेट फोद. ह्या संपोदा प्रमाणे हांचे कुटुंबी पुरबायचे कुटुंब आनी ह्या कुटुंबाची वडिलां हेतूंत तांणी पानपडोदाक अदल बदल केल्ले आसा. आमच्या अविनाश आनी स्वीटीच्या बगलेन ती रावल्यांत ह्या जोडयाक बरे शेगुणांनी तांणी वाडयला आनी ह्या पावंडाक पावोवंक कारणकर्ता जाल्लीं जावन आसा. दोनूय कुटुंबाच्या वडिलांक परत ताळयो सवास दिवन उल्हास पटोवचे. दोन कार्य सांगत चलतात दयकर नायकून चाकवेनादी करता. एक जेवण असो तशेंच ह्या जोडयाक बरें मागसो. देव बरें करूं म्हणटात. गुरकार न मुखार येवचें. उदकाचो चंबो हाती घेवचो. येस थँक्यू. देव बरें करूं म्हणटा. ग्रीन लिव्स डेकोरेशन तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच साऊंड सिस्टमाची वेवस्था केल्या प्रवीण प्रो साऊंड्स तुमकां देव बरें करूं. तशेंच सुमधुर संगीत वळोवन आसा DJ अनिल तुकाय देव बरें करूं म्हणटा. फोटोग्राफी आनी व्हिडिओग्राफी सांगात दिवन आसा पच्चू पेरमन्नूर आनी लेस्टन निर्गान ह्याच कुटुंबांतलो तो ताकाय देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच रुचीक जेवण तयार केला न्यू प्रिन्स कॅटरेट्स सोमेस्तांक एक सवत्रान हांवें MC जेसन शिरताडी देव बरें करूं म्हणटा. तुझे खातीर काळीज फुल्लांगो सांगाती तू मोगा मुझे तुका चिंतून मोन हे धुल्लांगो तू सो फुला हांवें तुजो मोग केला अरे तू गोपन म्हाका ये मोगा चलिया मोगा वळपाची गो सत्री रंगतली वाहा उतरा तोडी उलंतो काय नैतडीर बसया मोगा सावळीची गो मांद्री आसतली तू सोबी फुला हांवें तुजो मोग केला अरे तू गोपन म्हाका ये मोगा. How deep is your love? Is it like the ocean? What devotion are you? How deep is your love? Is it like the ocean? What devotion are you? How deep is your love? Won't hamचे फुलांगो काय गीत नवें गावया मोगा गोगनाची गो पिरलूक वाजलेली वाहा वाजवी एक झळको काय रात फाले करया मोगा सोमनाची गो रुपणी दिसतली तू सोबी फुला हांवें तुजो मोग केला अरे तू गोपन म्हाका ये मोगा.
सो घुंगऱ्या केसार मोत्याचे लो गोरशा गालात विकल्या थासो घुंगऱ्या केसार मोत्याचे लो घुंगरू बातून आयलो पावस अंगान भोगली फुलांची हास आबोले गे तुझे सूर्यान दिशेना गे आबोले गे तुझे ओळखलंसताना असताना फुरसा तुझ्या गावचे ससनाची होतया आता नावेरात पुरतेची आबोले गे तुझे सूर्यान दिशेना गे अंजासारखें चेडून ते नाव ताचें बेला दिसता रूपान सुंदर बाबा समकरजी येता सोलताना ते माडी कशें हालतानी दलता आजकाल आमचो गुपीत बाबा मोग चलोवता यो रे तूं यो रे मोगा बरोबर तूं गोपान म्हज्या अशें म्हणून सदांच पळयता बगले म्हजे देखून बसून घुंगरे म्हजे केसरे पुसून म्हजे कर्णां भाकऱ्यो लाटयता यो रे तूं यो रे मोगा बरोबर तूं गोपान म्हज्या अशें म्हणून सदांच पळयता बगलेक म्हजे देखून बसून घुंगरे म्हजे केसरे पुसून म्हजे कर्णां भाकऱ्यो लाटयता नव्या वर्साच्या पार्टी दिसा por la alamone, por la gatos.
right hand in and shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. You put your left hand in, you put your left hand out. Left hand in and shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. Do the hokey pokey. Do the hokey pokey. Do the hokey pokey. That's what it's all about. You put your right leg in, you put your right leg out. Right leg in and shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. You put your left leg in, you put your left leg out. Left leg in and shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. Do the hokey pokey. Do the hokey pokey. Do the hokey pokey. That's what it's all about. You put your right side in, you put your right side out. Right side in and shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. You put your left side in, you put your left side out. Left side in and shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. Do the hokey pokey. Do the hokey pokey. Do the hokey pokey. That's what it's all about. येऊनच्या सणवारा म्हाका मेळ दोन पारां राखून रावला हांव वालेन्सिया. सतय नासतना घडाय करी नासतना मेळ म्हाका सुका नासतना. येऊनच्या सणवारा म्हाका मेळ दोन पारां राखून रावला हांव वालेन्सिया. सतय नासतना